Island, small, medium. Madam, Anna, are you there? Ang ganda nito, Bobby said. For this one, code Anna na lang. Small med, Anna for 299. Sila 399. Good for sale. Code ay Anna. Wala sa suot ko. Ano lang. Ganda, Snake ganda. 299 lang. Mga Snake B. 299. Ang ganda nito. Snake. Si River 199 lang din. Kasya ba to sa akin? Parang gusto. Si Blue 199 lang din. Si Jumper 199. Ganda ng lace. So 200 na lang to. River Island. River Island. Lo, ang ganda. Sinuot na nga. Sinuot na nga. Paapa ko mga B. Wow, ang sexy. Ang sexy nyo. Pag suot nyo po. Oh. Ana, Ay, bumubukas. Nakay dede yan. Parang wala naman akong dede para bumukas. Share ka. Flash na tayo. Madam Inalu, ano pa sa'yo? Ano iyo? Akin bigay. Ano iyo? Akin bigay. Ikaw barok. Ang ganda. Heart Evangelista yan. Ang ganda naman ito. Para kung si yung sa Devil Wears Prada. Anne Hathaway. Anne Hathaway yarn. Di ba naka-lace siya? ikaw si Anne Go Away. Han Hataw. Hataw na. Hataw at galaw. Ito Anne Go XL. Away. XL double XL. Nag-go away na. XL double XL. For this one code ay Bali. Bali 199. Ay! Flash sale! Bali 199. 199 Ito, na ganda rin. lang. Size natin XL. Size is XL. Ganda rin. For this one, code Blue. Blue 199. Size XL. Blue 199. Ay, Army. Army yarn. O, pa-t-shirt lang. Simple lang. Army 199. Cute din. Medium large. Army 199. 199 na lang! Eto, pang bagets. Bagets 99. Oh, ganda oh. Bagets 99 extra small. Bagets 99. Bigay nyo sa mga anak nyo. Uy, maganda to. Blue yours na Madam Elena Cinto. Ganda ng back dito. Army yours na pa Madam Diana Tan. Code back. Back 4199. Size large XL. Back 199, large XL. Back ang code. Mura naman yan. Get back on track. Nakasid na siya. Excuse me po. May blue na romper. small medium. Parang meron akong small. Ganda rin ito. Pinky, 250. Large XL. Small man pa ba meron? Yes. Blue romper. Tube romper. Tube daw. Tube daw. May tube romper. Wala. So, new minor po, Madam. Elena Cinto, pa-down payment Hi, po Madam kami. Thank Sassy. you. Sassy. Flash sale po. Parang ang bagal naman nung niyo, sabi. Nung nagla-live. Belab, lang ako. Chill lang ako ngayon. At may kapansanan ako. Kapansanan. Small med for this one. Super cute naman ako. Small medium for this one. Ganda. Thank you, Madam. Code brown. Brown for 100, 250. 199. Bago to eh. Brown 250. 250 lang si Brown. Si Pinky, 250 lang din po. Pa-comment. Pink romper, how much? 250, Madam K. Karen, get mo na.
Decisionan ko na. Ganda na ito. Yeah. 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 Oh. Aray! Madam Karen, yours na yon. Bigay na natin sa'yo. Ganda ng suot ko, ah. Brown 250 yan. Brown to Brown 250 years na Madam Christy, Salvador. Go, Madam Christy. Hindi ko na dyan. Papa. Si Pinky, Madam ano, kay Ren. Yes, Besh. Okay, noted, Madam. Madam Karen, yours na po. Dito. Sulatan ko na. Mag-jumpsuit, Mami. Wala po kami jumpsuit today. Bira ka na si Brown. Si Back 199, baka na-miss. Saka si Baguettes. Na-miss? 99 pesos Na-miss na lang. kita. Okay. Flash sale! Brand new with tag. Sobrang ganda nito. True. True lang. Sa true lang. Small, medium. Yun siya. Very pang mayaman. Eh. Diba? Yayamanin. Available pa yung suot, guys. Ganda, oh. Diyos ko po, napakaganda na ito. Brand new with tag, love. Nasaan na yung tag nito? Sa likod. Ay, ito pala. Hinahanap. Small, medium for this one. Code natin is formal. Ganda. Formal 350. Formal 350. Alright. Alright. Alright ko. Ni formal. May, Ganda ni formal. meron din. May bulsa. Yes. Ganda, no? Pwede pang mayaman. Brand new yan, mga B. 350 lang. Medium large, sabi ni Ina. Madam Ina Lu. Ina. Med to large. Yes. Formal years na, Madam Venus. Ganda, Madam Venus. Eto, Dorothy Perkins, med to large. Ayan.